छोटे बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हो आप? हाँ बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम। बम है। আরে ভাই মুসলিম যুবকরা কি বলছে? আরে ভাই এই ছোট ছোট বাচ্চারা বলছে ওরা বাচ্চা নয়, ওরা একটা আটাম বোম। এটা আমি বলছি না, ওরাই বলছে। এবার ভিডিওটি দেখুন। छोटे बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हो आप? हाँ बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम। बम है। समझ आ रहा है? इस तरीके से आप बोल रहे हो? हैं? ये इस तरीके से बोल रहे हो आप दोनों भाई हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि छोटे भाई को क्यों भेजू? स्कूल भेजने वाला पागल है। स्कूल पढ़े लिखे वाला इंसान आज कामयाब। पढ़ने निकलने वाला सबसे बड़ा अनपढ़ है। हाँ आपने कहा कि पढ़ने लिखने वाले लोग सबसे बड़े अनपढ़ है। अनपढ़ है। अनपढ़ आपने बोला, अनपढ़ सब पढ़ने लिखने वाले अनपढ़। ये एक बात आपके माइंड में किसने भरी कि पढ़ने लिखने वाले अनपढ़ है? आप हाँ ग्रुप है हमारे पास। आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में क्या क्या आता है? सब आता है। क्या क्या जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, वही सब दिखाते हैं क्या? मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? जवान खींच लेंगे। ভিডিওটি দেখলেন তো? এবার ভাবুন যে এই কথাগুলো যদি আমরা নিজেরা মুখ দিয়ে বলতাম তখন বলতো যে আমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কথা বলছি। এখন ওই ছেলেগুলোই বলছে, ছোট ছোট বাচ্চা বলছে পড়াশোনা করে কি হবে? পড়াশোনা করে যারা করে তারা হচ্ছে আনপাড় গাবার হয়, মানে তারা মূর্খ হয়, অশিক্ষিত হয়। একবার ভাবুন এদের মনের মধ্যে কি বিষ পরিমাণে ঢোকানো হয়েছে। আবার বলছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে তার জবান খিঁচে নেবো, মানে এই হচ্ছে কথাবার্তা। ভাবুন এইটুকু একটু বাচ্চারা যদি এই ধরনের কথা বলতে হয় তাহলে বড়রা কী করবে? আসলে জঙ্গিবাদের যে ভাবনা এরা ছোটোবেলা থেকে এদের মধ্যে এমনভাবে পুশ করা হয়, রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তুই বড় হয়ে জঙ্গি হবি, তুই যদি এতগুলো মারতে পারবি তুই 72টা পাবি, তুই 73টা পাবি, তুই 100টা পাবি, তুই 200টা পাবি। এই যে চিন্তাভাবনা এরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই এরা যতই শিক্ষিত হোক, শিক্ষিত হলেও বোমা তৈরি করে বা করে, আবার অশিক্ষিত হলেও তারা বোম মারে। এটাই হচ্ছে তাদের স্বভাব, কখনোই পরিবর্তন হবে না। এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন।